오늘도 살아계셔서 प्रभु तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ। 변함없이 우리를 사랑하여 주시고 तपाईँ एकदम हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। 지켜주시고 함께 하심을 감사함을 드립니다. हामीलाई 아멘. दिनुभएको सुरक्षाको निम्ति प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। 오늘 이 수업도 주님께서 함께 하셔서 आज पनि यो क्लास तपाईँको हातमा राख्दछौँ। 주님의 말씀을 깨닫게 하시고 알게 하여 주시옵소서. प्रभु तपाईँको वचन बुझ्न र थाहा गर्नको निमित्त सहायता गर्नुहोस्। 그리하여 많은 영혼들을 구원하는데 하나님의 말씀이 생명의 말씀으로 그들에게 심겨질 수 있도록 주님께서 친히 도와주시고 함께 하옵소서. प्रभु तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ। हरेक आत्मालाई तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँको वचनमा डर्नुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। 하나님께서 이 강의에 친히 개입하여 주실 줄을 믿사옵고 감사하며 예수님의 이름으로 기도드렸사옵나이다. प्रभु यो क्लासमा तपाईँ हाम्रो साथ हुनुभएको निम्ति धन्यवाद भन्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा। 아멘. 아멘. 예, 제가 저번에 천국의 이정표 1부에서부터 4부까지 한번 복습을 해보도록 하겠습니다. गएको दिनमा हामीले पढेको क्लासलाई अलिकति दोहोऱ्याउँ। अहिले भागदेखि गरी एक भागदेखि चार भागसम्म हामी सातौँ भाग छ तर चार भागसम्म हामी दोहोऱ्याउँ। 1부에서 에덴 동산을 말씀하시고 그 예표가 바로 천국에 대하여 말씀하셨다고 제가 말씀드렸습니다. 천국의 이정표의 첫 번째는 에덴 동산. हामीले 바इबलमा हेर्ने हो भने स्वर्गको राज्यको एउटा चिन्हको रूपमा हेर्ने हो भने हामी अदनको बगैँचा पाउँछौँ। यो चाहिँ पहिलो भाग हो। 2부에서는 노아의 방주, 그리고 에녹, 그리고 창세기 3장 15절. त्यसै गरी हामीले दोस्रो भागमा चाहिँ नि उत्पत्ति 3 अध्यायदेखि 11 अध्यायसम्म होइन, यहाँनिर चाहिँ हामीले स्वर्गको राज्य देख्छौँ कि विशेष गरी हनोक अनि त्यसपछि गएर नुवा मार्फत। 그리고 3부에서는 가나안 땅, अनि 3 अध्यायमा चाहिँ हामीले स्वर्गको राज्यको मोडल रूपमा कहाँ देख्छौँ भने कनानको भूमि। 그리고 지금 우리가 공부하고 있는 사사기에서 말라기까지가 제4부입니다. अहिले हामीले अध्ययन गर्दै गरेको न्यायकर्ताको पुस्तकदेखि मलाकीसम्मको हो। 에덴 동산이나 노아의 방주나 가나안 땅이나 사사기의 왕권 अ, 설립이나 이런 모든 것들이 다 천국을 예표하고 있는 것입니다. हामीले अदनको बगैँचा पहिलो भागमा, दोस्रो भागमा नुवाको जहाज स्वर्गको एउटा मोडल रूपमा हामी देख्छौँ। अनि तेस्रो भागमा कनानको भूमि, अनि चौथो भागमा छौँ अहिले हामी विशेष गरी यो खण्डमा हामी स्वर्गको राज्यलाई हेर्दैछौँ। 지금 우리가 공부하고 있는 사무엘 상하를 통해서도 하나님께서 어떻게 왕권을 세워 가시는지 이런 것들을 통해서 천국을 보여주시려고 한다는 것을 염두에 두시고 이제 수업을 들어가도록 하겠습니다. अहिले हामीले अध्ययन गरेको चौथो भागमा हो। अनि चौथो भाग चाहिँ हामीले पहिलो दोस्रो समूएलको पुस्तकलाई हेर्दैछौँ। पहिलो दोस्रो समूएल पुस्तकमा परमेश्वरले स्वर्गको राज्य कसरी देखाउँदै हुनुहुन्छ त त्यो कुरालाई हामी हेर्दै मनन गर्दै जानेछौँ। 예, 전번 시간에 우리가 10장까지 공부를 했는데 10장의 내용을 다시 한번 짚어보고 11장으로 넘어가도록 하겠습니다. गएको दिनमा हामीले 10 अध्याय पहिलो समूएल 10 अध्यायमा हेरेका थियौँ। अनि आज हामी 10 अध्यायलाई हेर्दै एन 11मा जानेछौँ। 10장 1절에 보니까 이제 사무엘이 사울에게 머리에 기름을 붓고 이제 왕을 세우는 장면이 10장 1절에 나옵니다. हामीले यहाँनिर 10 अध्यायको एक पदमा हेर्ने हो भने समुएलले साओललाई राजा अभिषेक गरेको छ। 그러면서 이제 10장 18절에서 19절의 말씀을 보면 사무엘이 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
हामीले यहाँनिर 10 अध्यायमा यो समुएलले यसरी भनेको हामी पाउँदछौँ। 이스라엘 자손에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와께서 यहाँनिर हेर्ने हो भने होइन परमप्रभुले होइन तपाईँलाई आफ्नो प्रजा इजरायलमाथि राजा अभिषेक 이같이 말씀하시기를 अनि यो वचन चाहिँ समुएलले 내가 이스라엘을 애굽에서 인도하여 내고 जसरी मैले इजरायलीहरूलाई होइन मिश्रदेखि डोर्याएँ 너희를 애굽의 손과 너희를 압제하는 모든 나라의 손에서 अनि जसरी होइन मिश्रबाट डोर्याएर ल्याएँ र कनानमा पुर्याएँ 건져 내었노라 하셨거늘 अनि ती राज्यमाथि अधिकार गर भनेर यसरी परमेश्वरले बोल्नुभयो। 너희는 너희를 모든 재난과 고통 중에서 친히 구원하여 내신 तिमीहरूले त्यहाँनिर गइसकेपछि होइन पाउने दुःख अनि कष्टहरूमा पनि 너희 하나님을 तिमीहरूको परमेश्वर 오늘 버리고 이르기를 होइन परमेश्वरलाई त्यागेर 우리 위에 왕을 세우라 하는도다. यसरी राजा देखिने राजा माग गर्यौं। 그런즉 इ제 너희의 지파대로 1000명씩 여호와 앞으로 나오라. अनि यहाँनिर अब तिमीहरूको हरेक कुलबाट हजार हजार जना आऊ भनेर परमेश्वरले समुएलद्वारा भन्नुभयो। 이 말씀을 보면 이스라엘 백성들이 강력하게 왕을 요구했지만 하나님께서 내가 너에게 베풀어 준 은혜를 너희들은 잊어버리고 यहाँनिर इजरायलीहरूले देखिने राजा माग गरेको हामी पाउँछौँ, तर वास्तव उनीहरूको राजा परमेश्वर थियो। परमेश्वरलाई त्यागेर उनीहरूले देखिने राजा माग गरे। 너희 위에 왕을 세우라 하는 그 요구를 지금 한다고 하나님께서 말씀하고 계시는 거예요. यसरी होइन ल ठिकै छ तिमीले राजा माग गरे, अब तिमीहरूको निम्ति राजा म नियुक्त गरिदिनेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। 하나님께서 그들에게 왕을 세워주시겠다고 한 것이 아니고 이스라엘 백성들의 이 생각, 사사시대의 자기 뜻대로 자기 소견에 오른 대로 살았던 자기의 생각을 따라서 왕을 요구한 것입니다. वास्तवमा इजरायली जातिहरूलाई परमेश्वरले राजा दिन चाहनु भएको होइन, तर उनीहरू आफैले जे ठिक लाग्यो त्यो गर्न सुरु गरे। 이것을 사무엘 10장에 다시 한번 이것을 얘기하고 있는 것입니다. यहाँनिर हामीले समुएल 10 अध्यायमा यो कुरो पाउँदछौँ। 그래서 이제 오늘은 전번에 10장까지 했었고 11장에서부터 이제 다시 보도록 하겠습니다. हामी गएको दिनमा हामीले 10 अध्यायसम्म हेऱ्यौँ, अब 12 अध्यायबाट हामी सरसर्ती हेर्दै जानेछौँ। 11장에는 이제 사무엘에게 머리에 기름 부음을 받고 왕으로 세워진 사울의 활약상이 이제 기록된 내용이 11장이에요. 10 अध्यायमा राजा समुएल अभिषेक भएको छ, के अरे साउल अभिषेक भएको छ, समुएल अभिषेक गरेको छ। अनि यो 11 अध्यायमा चाहिँ नि राजा साउलले गरेको काम हामी यहाँ देख्दछौँ। 네. 11장 1절에서부터 4절의 말씀에 보면 이제 암몬 족속이 이 야베스 이스라엘 땅으로 이제 침범에 들어오는 그런 내용이 11장 1절에 기록이 되어 있습니다. हामीले यहाँनिर 11 अध्यायको 1देखि 4सम्म हेर्ने हो भने अम्मोनीहरूको राजा याबेस होइन गिलातमाथि चाहिँ नि आक्रमण गर्न आएको छ। 근데 암몬 족속들이 이제 침범에 와가지고 이스라엘 백성들에게 진짜 황당한 얘기를 지금 하고 있어요. यहाँनिर हामीले 1देखि 4 पद हेर्नु चाहिँ यी अम्मोनीहरू आएर चाहिँ नि एकदम इजरायलीहरूलाई थर्काएको हामी देख्छौँ, विशेष गरी याबेस गिलातका मानिसहरूलाई।
이스라엘 땅에 쳐들어온 이제 암몬을 향해서 야베스 사람들이 나와서 뭐라고 얘기를 하냐면 याबेसका मानिसहरू जब अमोनीहरू आक्रमण गर्न आए अनि याबेसका मानिसहरूले के भन्दैछ भने 우리와 언약하자 이렇게 얘기를 해요. उनीहरूले भनेको चाहिँ हामीले एक पदमा हेर्ने भने अन्तमा हामीसँग सन्धि गर्नुहोस्। 우리와 언약을 맺으면 우리가 너희를 섬기겠다 이렇게 얘기를 했습니다. अनि त्यो नाचले आएर भन्छ हामीसँग होइन शर्त सन्धि गर्यो भने हामी तिमीहरूलाई सुरक्षा दिन्छु भनेर अमोनीहरूले भने। 그랬더니 암몬 이 쳐들어온 암몬 사람들이 뭐라고 얘기를 하냐면 내가 너희 오른 눈을 다 빼야 너희와 언약하리라. दुई पदमा अ, तिमीहरूसँग हामी सन्धि गर्छौँ तर एउटा कुरा मान्नुपर्छ तिमीहरूले म तिमीहरू मध्ये हरेक मानिसको यो दाहिने आँखा निकालिदिनेछु भनेर यो अमोनी राजा नासले भने। 내가 온 이스라엘을 이같이 모욕하리라. 이렇게 얘기를 해요. होइन इजरायलको बेचेत हुनेछ भनेर दुई पदमा यसरी भने नाहासले। 그때 이 얘기를 누가 전해 듣게 되냐면 사울이 이 얘기를 전해 듣게 돼요. सबैको दाहिने आँखा निकाल्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ कसले सुन्छ भने राजा साउलले सुन्छ। 그래서 11장 6절의 말씀에 보면 त्यसपछि 11 अध्यायको 6 पदमा 사울이 이 말을 들을 때에 하나님의 영에게 크게 감동되매 साउलले यो कुरा सुन्दा परमप्रभुको आत्मा शक्तिसित उनीमाथि आउनुभयो 그의 노가 크게 일어나 र उनी रिसले जले। 6 पद 이제 소를 잡아서 각 족속에게 보내서 소집령을 내리게 돼요. त्यसपछि राजा साउल हलो जोत्दै आइरहेको थियो अनि 7 पद हेर्नुहोस् उसले ती गोरुलाई काटेर टुक्रा टुक्रा पारेर हरेक कुलोहरूमा समाचार पठाउँदछन्। 그러면서 이제 이 전쟁의 승리를 거두면서 이 사울 왕의 왕권이 정말 이제 완전히 강화가 되는 그런 사건이 11장에 기록이 되어 있습니다. जब राजा साउलले यो लडाइँमा जित हासिल गर्छ र अनि एकदम बहादुरी गनिन्दछ। 이 강화된 내용이 11장 12절의 말씀에 나와 있어요. हामीले 11को यहाँनिर 12 पदमा हेर्ने भने हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। 백성이 사무엘에게 이르되 사울이 어찌 우리를 다스리겠느냐 한 자가 누구니이까? यहाँनिर साउलले 12 पदमा 11 अध्यायको साउलले हामीमाथि राज्य नगरोस् भन्ने को हो होइन कोही छ त भनेर सोधेको छ। 그들을 끌어내소서 우리가 죽이겠나이다. आज होइन उनीहरूलाई मार्नलाई हाम्रो हातमा सुम्पिदिनुहोस्। 모든 백성이 사울을 완전히 왕으로 인정한다는 그런 표시예요. यहाँनिर हामीले पनि सबै मानिसहरूले राजा साउललाई स्वीकारेको हामी पाउँदछौँ। 그 내용이 11장의 주요 내용입니다. हामी 11 अध्यायमा यहाँ पाउँदछौँ। 이제 12장으로 넘어가면 12 अध्यायमा हेर्ने हो भने 사울의 왕직 갱신에 대한 사무엘의 이제 선언이 있게 돼요. यहाँनिर राजा साउलले अब केही गल्ती गर्दछन्। 사무엘이 자신의 사사직 수행이 정직하게 이루어졌음을 말하는 것이 1절에서부터 5절에 기록이 되어 있습니다. 1देखि 5 पदमा हेर्ने हो भने समुएलले आफू न्यायकर्ता हुँदै गर्दा गरेका राम्रा मेरो केही गल्ती छैन भन्ने कुरो प्रस्ट्याएको छ। 1देखि 5 पद 내가 사사직을 할 때 내가 무슨 비리를 저지른 일이 있느냐? 내가 너희에게 원망받을 무슨 일을 한 것이 있느냐? 이렇게 질문을 합니다. यहाँनिर हामीले 3 पदमा हेर्ने हो भने म यही छु
मेरो विरुद्धमा तिमीहरू केही भन्नु छ भने यहाँ भन, परमप्रभु उहाँका अभिषेक जनको विषयमा उजुर गर, होइन, मैले केही गरेको छु भनेर सोध्छन् समुएल। 그러면서 이제 사무엘이 하나님께 순종했을 때 하나님으로부터 보호받은 그 일에 대하여 6절에서부터 12절에 대하 2절에 말씀하고 있어요. यहाँनिर 6देखि 12 पदमा समुएल यसरी भन्छ, यदि तिमीहरूले परमेश्वरमा आज्ञाकारी हुन्छ भने परमेश्वरको सुरक्षा हुन्छ है भनेर 6देखि 12 पद। 이제 지난 날을 회고하면서 사무엘이 얘기를 하기를 8절을 말씀해 보니까 अनि बितेका दिनका कुरालाई पनि समुएलले भन्दछ 8 पदमा, 야곱이 애굽에 들어간 후 너희 조상들이 여호와께 부르짖으며 यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, याकूब मिश्र देशमा प्रवेश गरेपछि तिनले सहायताको निम्ति परमप्रभुलाई पुकारे। 여호와께서 모세와 아론을 보내사 अनि उहाँले मोसा र हारूनलाई पठाउनु भयो। 그 두 사람으로 너희 조상들을 애굽에서 인도해 내어 이곳에 살게 하셨으나 जसले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर होइन ल्याएर यस ठाउँमा बसाए। 그들이 그들의 하나님 여호와를 잊은지라 होइन, तिनीहरूका पिता पुर्खालाई 그들을 하솔 군 사령관 시스라의 손과 9 पदमा, तर तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई बिर्से। 블레셋 사람의 손과 모압 왕의 손에 넘기셨더니 उहाँले तिनीहरूलाई त्यागेर होइन हासोरका सेनापति सिसरा र होइन पलेस्ती र मोआबका राजाको हातमा सुम्पिदिनु भयो। 이제 10절로 넘어가서 अनि 10 पदमा, 이제 우리를 원수의 손에서 건져내소서 그리하시면 우리가 주를 섬기겠나이다 하매 अनि यहाँ तल 10 पदमा हामीले हेऱ्यो भने तिमीहरूका पिता पुर्खहरूले सहायताको निम्ति यसो भनेर परमप्रभुलाई पुकारे। 여호와께서 원수의 손에서 그들을 건져내사 अनि यहाँनिर अलिक तल हेर्ने भने चाहिँ हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूबाट छुटकारा दिनुहोस् र हामी तपाईँको सेवा गर्नेछौँ। 너에게 안전하게 살게 하셨거늘 हामी तपाईँको सेवा गर्नेछौँ। 그 암몬 왕 나하스가 너희를 치러 오는 것을 보고 जब अम्मोनीहरूको राजा नाहासले चाहिँ नि इजरायलमाथि पहिलो राजा होइन साउल हुँदाखेरि आक्रमण गर्न आए, 너희의 하나님 여호와께서는 너희의 왕이 되심에도 불구하고 वास्तवमा परमेश्वरै राजा हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूले होइन परमेश्वरलाई बिर्से। 9 पद, 너희가 내게 이르기를 아니라 우리를 다스릴 왕이 있어야 하겠다 하였도다. त्यसै कारणले उनीहरूले यो भने कि हामीलाई देखिने राजा दिनुहोस् भनेर राजा माग गरे। 다시 한번 이스라엘 백성들에게 अनि परमेश्वरले फेरि इजरायली जातिहरूलाई 사무엘 선지자는 사울 왕을 세운 것은 너희가 원함이다. 이것을 말씀하고 있어요. यहाँनिर भन्नु खोजे चाहिँ समुएल अगमवक्ताले परमेश्वरले चाहेर तिमीहरूलाई राजा साउल दिएको होइन, तर तिमीहरूले मागेको कारण दिएको हो भनेर बताइदिए। 그리고 13절에서부터 19절의 말씀은 이제 사사 시대가 끝나고 왕직으로 갱신되었다고 하는 것을 선포하는 내용이 13절에서부터 19절 내용입니다. हामीले 13 पददेखि 19 पदमा हेर्ने हो भने अब न्यायकर्ताको समय होइन, अब राजाको समय सुरु हुँदछ। 그리고 20절에서 25절의 내용은 이제 이 사무엘이 선지자직을 이제 거의 마감하면서 백성들에게 다시 한번 권면하는 내용. 하나님을 잊어버리면 안 된다. 너희가 하나님을 떠나서는 절대로 안 된다. 너희를 다스리는 것은
바로 하나님이다. 이런 것들을 다시 한번 상기시키는 그런 내용이 20절에서 25절 내용입니다. 13 देखि 19 पदमा चाहिँ होइन तिमीहरूले अब राजा माग गरे अब राजाको अधीनमा तिमीहरू बस्नुपर्छ अनि 20 देखि 25 पदमा चाहिँ नि फेरि अगमवक्ता समुएलले चाहिँ नि तिमीहरूले परमेश्वरलाई भुल्न हुँदैन है परम प्रभुको आराधना गर्न नछोडा भनेर यसरी फेरि भन्दछन् समुएल 그리고 사무엘 이제 13장으로 넘어가겠습니다. 13 अध्यायलाई हामी हेरौँ 이 사울 왕이 될 때의 나이가 몇 세였냐면 40세. राजा साउल राजा हुँदाखेरि चाहिँ नि 40 वर्षको थियो 그래서 40세의 왕이 되어서 이 BC 1050년에서 1010년까지 이제 사울 왕이 이스라엘을 다스리게 되는 그런 기간입니다. अनि त्यो समय अवधि जब 40 वर्षको समय अवधिमा राजा साउलले आफ्नो शासन गरे विशेष गरी यो बिसीमा हेर्ने भने चाहिँ नि यो होइन यो बिसीमा चाहिँ 1070देखि हामी यता पाउँदछौँ 그리고 이제 사울 왕이 왕 위에 오른 지 2년에 2년이 되던 해에 जब राजा साउल भए अनि 2 वर्षपछि 이제 다시 한번 이 사울이 정말 하나님 앞에서 엄청난 이제 엄청난 뭐라 그래 불신앙 그런 행위를 하는 내용이 바로 13장에 나와 있습니다. यो 13 अध्यायमा चाहिँ राजा साउल जब राजा भएको 2 वर्ष भएको छ 2 वर्षपछि चाहिँ नि राजा साउलले चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा एकदम खराब काम गरेको पाउँदछौँ 사울이 이제 이 블레셋과 전쟁을 치르게 되는데 राजा साउल अब पलिस्तीहरूसँग लडाइँ गर्नु पर्दथ्यो 블레셋 사람들의 그 숫자가 몇 명이 지금 모였냐면 पलिस्तीहरूको के भन्छ यो सेनाको सङ्ख्या एकदम धेरै छ 병거가 3만, होइन यहाँनिर 30,000 के अरे 3,000 रथहरू छ पलिस्तीहरूको हामी 5 पदमा पाउँछौँ 마병이 6천 명, 5 पदमा त्यसै गरी 6,000 रथ चालकहरू 백성은 해변에 모래같이 많았대요. अनि त्यसपछि अब अरू अरू सिपाहीहरू हेरौँ त जनताहरू समुद्रको किनाराका बलुवा जतिकै भनेको छ अनगिन्ती पनि भनेको छ हामी यहाँ 5 पदमा पाउँदछौँ 셀 수 없이 수많은 사람이 इ제 모였다는 얘기예요. यो भन्नु खोजेको चाहिँ पलिस्तीहरू यति धेरै आक्रमण गर्न आएको छ राजा साउलसँग 그 반면에 이제 사울의 군대는 3천 명, 3천 명. अब यहाँनिर हेरौँ है त अब साउलको सेनाहरू कति छन् त 3,000 छ खासै छैन 이 3천 명이 전쟁에 나가서 싸우려고 보니까 상대의 숫자가 셀 수도 없이 수많은 사람들이 이제 앞에 있었던 거예요. अब यहाँनिर हेऱ्यो भने 13 अध्यायमा राजा साउलको 3,000 जति छ सेना अब उतापट्टि हेर्नु भने हामीले 5 पदमा हेऱ्यो भने होइन गन्ती पैदल सिपाहीहरू छ एकदम धेरै 13절 6절의 말씀에 보니까 이스라엘 사람들이 위급함을 보고 अनि इजरायलीहरूले यसो हेरे होइन 6 पदमा इजरायलले हेरे त्यो घोर सङ्कटमा परेको विचार गरे 절박하여 굴과 수풀과 바위 틈과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨으며 이렇게 말해요. यहाँनिर इजरायलले घोर सङ्कटमा परे किनभने तिनीहरू साह्रै पेलिए त्यसैले तिनीहरू ओडार र झाडीहरूमा चट्टानका बिचबिचमा र खाडलहरू र इनारहरूमा लुके 한마디로 말하면 너무 숫자가 많으니까 그 기에 눌려가지고
금방 죽을 것 같은 위기 속에 처하게 된 거죠. यहाँनिर पलिस्टीहरूको सेना देखेर एकदम डराएको छ राजा साउल। 이 전쟁을 시작하려면 먼저 하나님 앞에 이제 묻고 하나님이 이제 이 전투를 함께 하셔야 승리할 것인데 अब यो समयमा लडाइँ जित्नको निमित्त एउटै उपाय थियो, परमेश्वरको सहायता, होइन? प्रार्थना गर्नु पर्दथ्यो। 사울이 사무엘 선지자를 기다리고 있어요. 근데 시간이 점점 적군은 앞을 향해서 막 금방 서둘올 것처럼 다 자기를 휩쓸 것처럼 쫓아오고 있는데 사무엘 선지자가 기한대로 오지를 않는 거예요. अनि यो बेलामा चाहिँ नि अब राजा साउलले कसलाई सोध्नु पर्थ्यो भने समुएल अगमवक्तालाई पर्खिबसेको छ। समुएल अब अगमवक्ता आउँदै आउँदैन। 그래서 그 내용이 이제 13장 8절에 나와 있는데 사울은 사무엘이 정한 기한대로 이래 동안을 기다렸지만 사무엘이 그 길갈로 오지 아니하매 이렇게 말해요. यहाँनिर 8 पदमा हेर्नुहोस् है त। परमेश्वरसँग सोध्नु पर्थ्यो लडाइँ गर्न जानको निम्ति, किनकि धेरै छ सङ्ख्या। 8 पदमा यसरी लेखेको छ, समुएलले ठहराए अनुसार साउल 7 दिनसम्म पर्खिबसे, तर समुएल गिलगालमा आएनन्। अनि मानिसहरू साउलदेखि हट्न लागे, किन डराएर भाग्न थाले। 그래서 결국은 백성들이 사울에게서 흩어지는지라. अनि यहाँनिर अन्तमा मानिसहरू साउलदेखि हट्न लागे भनेपछि अब यो राजा साउलले गर्दा हामी मर्यो भनेर भाग्न थाले। 그래서 마음이 급해진 사울이 야, 그 재물들 다 빨리 가져와. 그렇게 얘기를 अनि 합니다. 9절에. अनि 9 पदमा साउल एकदम आत्तिएको छ। होइन, अब त्यो पुजारी, होइन, समुएल नआयो भने के भयो र, लेलाई चाहिँ होम बलि म आफै चढाउँछु भनेर आफैले होम बलि चढाए। 사무엘 제사장도 아닌 이 사울이 이제 하나님 앞에 먼저 자기가 선수를 쳐서 사무엘이 해야 될 그 일을 사울이 이제 건제를 드리고 마치자 말자. वास्तवमा राजा साउल राजा मात्रै हो, ऊ पुजारी पनि होइन, अगमवक्ता नि होइन। यहाँनिर 9 पदमा उसले के गर्यो भने होम बलि चढाएको छ। जब 10 पदमा साउलले बलिदानहरू चढाइसकेका मात्र थिए, तब समुएल आइपुगे। 그래서 사무엘이 그 장면을 보고 이제 사울에게 얘기한 내용이 있습니다. अनि त्यसपछि पुजारी समुएल आइपुगे। हेरेको त राजा साउलले पो होम बलि चढाइसकेको छ, मेलबलि चढाइसकेको छ। त्यसपछि समुएलले यसरी भने, 11 पद, 13장 13절의 말씀을 보니까 사무엘이 사울에게 이르되 13 पदमा यसरी भने समुएलले, 왕이 망령되이 행하였도다. समुएलले साउललाई भने, तपाईँले मूर्ख काम गर्नुभयो। 왕이 하나님 여호와께서 왕에게 내리신 명령을 지키지 아니하였도다. अनि प्रभु तपाईँका परमेश्वरले तपाईँले दिनुभएको आज्ञा तपाईँले पालन गर्नु भएन। 왕이 하나님의 명령을 지켰더라면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영원히 세우셨거든. यदि राजाले अ, वचन पालना गरेको भए अथवा आज्ञाकारितामा जिएको भए, हामीले 14 पदमा हेर्यो भने, होइन, तपाईँको राज्य निरन्तर रहने, अब चाहिँ रहने छैन भनेर यसरी भनिदिए समुएलले साउललाई। 결국 이 사울 왕이 하나님의 명령을 지키지 아니하였으므로 사울 왕의 왕권이 계속 지속되지 못할 것을 말씀하고 있어요. जब परमेश्वरको आज्ञा राजा साउलले नमानेको कारण अब तपाईँको राज्य निरन्तर रहने छैन भनेर समुएलद्वारा भनिदिनु भयो।
결국 이 사건을 통해서 우리에게 하시는 말씀은 यो घटनाबाट हाम्रो लागि परमेश्वरको वचनले के भन्दैछन् त? 사울 왕은 첫 번째 하나님의 시험에 통과하지 못했다는 거예요. राजा साउल जसरी पहिलोचोटि नै अ, उसले गल्ती गरेको हामी पाउँदछौँ। उसले जुन काम नगर्नु पर्थ्यो गरे। 우리가 우리 인간적인 생각으로 해보면 사무엘이 잘못한 거잖아요. 약속 시간을 안 지켰으니까. यहाँनिर हेर्ने हो भने समुएलले होइन जुन कुरा बाचा भनेको थियो 앞에서 적군들은 막 엄청난 숫자가 밀려오는데 그러면 가만히 서서 다 그들에게 이제 죽임을 당해야 되는 것이냐. 사울 왕의 생각은 바로 그거였습니다. यहाँनिर राजा समुएलले भनेको कुरा राजा साउलले पालना गरेको छैन, पर्खिबस्नु पर्ने त्यो सकेको छैन पूर्ण रूपमा। किनभने अगाडिपट्टि होइन अनगिन्ती ती सिपाहीहरू सेनाहरू छ, आक्रमण गर्न आएको छ। अब राजा साउल आते अनि ऊ आफैले बलिदानहरू चढाए। 우리가 사역을 하다 보면 우리의 생각에는 이렇게 하는 것이 맞을 것 같아요. 이럴 때가 많이 있어요. अब हामी यो खण्डबाट के बुझौँ भने कहिलेकाहीँ हामीले पनि सेवाकाई गर्दै गर्दा हाम्रो अगाडि पनि समस्या आउँछ, हाम्रो तरिकाले समस्याको समाधान गर्न लाग्छौँ। 하나님 앞에 먼저 하나님이 원하시는 것은 무엇입니까? 하나님이 어떻게 하기를 원하십니까? 기도하면서 기다리기보다는 내 생각이 앞서서 항상 일을 추진하다가 실패할 경우가 많습니다. हामीले पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो अगाडि समस्या आउँदै गर्दा प्रभु यो समस्या किन आइरहेको छ, होइन यो समस्याको समाधान तपाईँ आफै नै गरिदिनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुको साटो त्यो समस्याको समाधान हामी आफै गर्नतर्फ लाग्छौँ हामी कहिलेकाहीँ। 아브라함의 때도 마찬가지예요. 하나님께서 아브라함에게 그 독자 이삭을 바치라고 할 때 사람의 생각으로는 도저히 하나님이 축복해서 주신 아들을 왜 바치라고 하셨을까? 이건 아닐 거야. 인간의 생각으로 하면 그렇게 할 수 있어요. जस्तै हामी अब्राहमलाई एकचोटि अब्राहमलाई परमेश्वरले दिनुभयो एकमात्र छोरो इसाकलाई होइन बलि चढाउनु भन्नुभयो। मानिसको विचार ओहो यो बुढेसकालमा पाएको छोरालाई पनि किन बलि चढाउने भन्ने विचार मानिसमा आउँछ। 그러나 아브라함은 하나님은 왜 그렇게 하셨을까? 이것은 누가 명령하신 것인가? 바로 하나님이 나에게 하시라고 하신 것이다. 이것을 바라봤기 때문에 그는 순종할 수 있었습니다. किनभने परमेश्वरले नै अब्राहमले परमेश्वरले नै मलाई जुन बाचा गर्नुभएको थियो उहाँले नै मलाई दिनुभयो भने उहाँले नै सबै कुरो सुरक्षा दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास साथ अब्राहम बलि चढाउन तयारी भए। 우리의 생각에 사울 왕이 아무리 위급한 상황이었지만 그런 모든 것을 보고 계신 이가 누구 있는데 그게 누구냐면 바로 하나님이에요. अब यहाँनिर हामीले 13 अध्यायको 5 पदमा हेर्ने पनि अनगिन्ती सेनाहरू राजा साउलसँग आक्रमण गर्न आएको हामी पाउँदछौँ। तर यी सबै कुरो देख्नुहुने त परमेश्वर हुनुहुन्छ। 사울 왕이 내가 어떻게 왕이 될 수 있습니까? 한 그 낮은 자리에서 들어서 왕을 세우신 이적과 기적처럼 जसरी राजा साउल एउटा सामान्य मानिस थिए अनि उसले भनेको छ होइन म त इजरायलको सबैभन्दा सानो कुलको मानिस कसरी राजा बन्न सक्छु भनेर उसले एकदम होचिएर भनेको हामी पाउँछौँ। परमेश्वरले त्यो होचाइबाट उच्च पार्नु भएको थियो राजा साउललाई। 죽으면 죽으리라는 그런 마음의 자세로 끝까지 사무엘을 기다렸더라면 यहाँनिर होइन अन्तिम घडीसम्म समुएल नआएसम्म म यो बलिदान चढाउँदिनँ भनेर पर्खी बसेको भए राजा साउलले 그는 전투에서도 승리했을 것이고 왕위도 계속 이제 이어갈 수 있었을 것입니다. हामीले 9 पद 10 पद हेर्नु चाहिँ अन्तिम घडीसम्म पर्खेको बसे भए यो लडाइँमा परमेश्वरै भएर लडाइँ पनि जित्दथ्यो र राजा साउलको राज्य पनि स्थिर हुने थियो। 결국 그렇게 하지 못함으로 인하여서
이렇게 하나님 앞에 엄청난 이제 시험에서 실패한 그런 광경을 볼 수 있습니다. त्यसै कारणले राजा साउल असफल भएको हामी देख्दछौँ होइन 10 पदमा राजा साउलले बलिदान चढाउन पर्खिबस्न सकेन आफैले चढाए अनि उसको सबै कुरो गलत बाटोमा गएको हामी पाउँदछौँ 그래서 여러분 모두 다 하나님의 뜻을 먼저 찾고 순종함으로 하나님의 놀라운 이적과 기적을 체험하시는 여러분 되었으면 좋겠습니다. हामीहरू पनि हाम्रो पनि विभिन्न समस्याहरू आउँछ त्यो समस्याहरूमा हामी नआत्तियौँ हामी पर्खिबसौँ प्रार्थना गरौँ परमेश्वरले ती सबै समस्याबाट नै काम गर्नुहुन्छ 이제 14장의 말씀을 보겠습니다. 14 अध्यायलाई हामी हेरौँ 이 mik마스 지금 전투에 백성들의 요구에 따라서 신정 국가의 왕에 오른 사울이 하나님의 첫 번째 시험을 통과하지 못했던 13장 말씀을 이어서 이제 14장의 말씀은 본격적으로 블레셋과 싸운 mik마스 전투에 대하여 지금 나온 내용이 바로 14장의 내용입니다. यहाँनिर 13 अध्यायमा राजा साउलले चाहिँ नि पर्खिबस्न सकेको छैन समुएललाई ऊ आफैले होम बलि चढाए त्यसपछि त्यही 13 अध्यायकै युद्धलाई जोडेर अब हामी 14 अध्यायलाई हेरौँ यहाँनिर चाहिँ नि जुन लडाइँ भएको छ 1, 1절에서부터 15절의 내용은 요나단의 이제 활약상이 이제 나옵니다. 요나단은 사울의 아들이에요. जसरी यहाँनिर हामीले 1 पददेखि 15 पदसम्म हेर्ने भने जोनाथनको एकदम उत्कृष्ट उपलब्धिलाई हामी यहाँ पाउँदछौँ 요나단이 이제 8절, 9절의 말씀에 보니까 요나단이 이르되 보라 우리가 그 사람들에게로 건너가서 그들에게 보이리니 यहाँनिर जोनाथन राजा साउलको छोरा हो 8 र 9 पदमा जोनाथनले भने आओ हामी नागेर पारिपट्टि जाउँ र उनीहरूले हामीलाई देखुन् 지금 상대 적국이 있는 그곳에 가서 지금 데리고 간 병사하고 하는 내용이 대화의 내용이 지금 8절의 내용이에요. यो 8 पद चाहिँ नि जहाँनिर अब युद्ध हुँदैछ नि त्यहाँनिर गएर हामी जाउँ त्यहाँ जाउँ र उनीहरूले पनि हामीलाई देखुन् 그들이 우리에게 이르기를 너희에게로 가기를 기다리라 하면 우리가 있는 곳에 가만히 서서 그들에게로 올라가지 말 것이고 यहाँनिर 9 पदमा यदि हामी नहुन्जेल तिमीहरू त्यहीँ बसिरह भने उनीहरूले भन्छन् भने 그들이 만일 말하기를 우리에게로 올라오라 하면 हामी आफू बसेकै ठाउँमा बसिरह्यौँ र उनीहरू कहाँ नजाउँ 우리가 올라갈 것은 여호와께서 그들을 우리 손에 넘기셨음이니 10 पद तर यदि उनीहरूले यहाँ हामी कहाँ उक्लिएर आऊ भनेर भन्छन् भने 이것이 우리에게 표징이 되리라 하고 हामी उक्लिएर जाउँ किनभने परमप्रभुले तिनीलाई हाम्रो हातमा सुम्पिदिनु भएको छ 이 말이 쉽게 말하면 적국들이 말하기를 야 너희가 이쪽으로 와 이렇게 말하면 가지 말고 여기서 가만히 있고 야 너희가 우리가 너희에게로 가리라 하면 우리는 가만히 있고 너희가 우리에게로 와라 이렇게 얘기를 하면 하나님께서 저들을 우리에게 이제 붙이신 것이다. 이렇게 표징으로 삼겠다는 거예요. यहाँनिर दुईवटा कुरा छ है त यो प्रायः जस्तो यो लडाइँ पर्दाखेरि भन्छ कि आइज भन्ने हुन्छ नि जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् है 9 पद चाहिँ हामी नहुन्जेल हामीलाई त्यहाँ बसिरह भने उनीहरूले भन्छन् भने भनेको छ के भन्छन् भने हामी आफू बसेकै ठाउँ बसिरहँ यदि उनीहरूले 10 पदमा यदि उनीहरूले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ हामी कहाँ उक्लिएर आऊ भनेर भन्छ भने परमेश्वरको आज्ञा छ हामी जाउँ है त भनेर जोनाथन र जोनाथनका साथीहरू त्यहाँ लडाइँ गर्न जाँदछन् 그래서 적군들에게 그렇게 얘기를 했더니 그들이 하는 말이 야 너희가 우리한테로 와라 이렇게 얘기를 하는 거예요.
यहाँनिर 12 पदमा उनीहरूले जे सोचेको थियो त्यस्तै भन्छ 12 पदमा, यहाँ हामी कहाँ उक्लेर आओ। 아, 이거 하나님 우리에게 저들을 붙이셨구나. 이렇게 요나단은 확신을 했습니다. तब तिनीहरूले यहाँ हामीहरू कहाँ उक्लेर आऊ भने नि परमेश्वरले हामीलाई अब होइन आज्ञा गर्नुभयो भनेर अनि जोनाथन उनीहरूमाथि आक्रमण गर्नु जाँदछ। 요나단은 아버지 사울과는 다르게 하나님의 뜻이 무엇인가를 먼저 이제 시험하고 있는 거예요. यहाँनिर हेर्ने हो भने राजा साउलको छोरा जोनाथनले बुवाले भन्दा पनि छोराले परमेश्वरको इच्छालाई खोजेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 우리가 이렇게 하면 이렇게 될 것이고 저들을 하나님이 우리의 손에 붙이시면 이렇게 말할 것이요. 이것이 뭐냐면 하나님의 뜻을 먼저 찾고 있는 거예요. किनभने हामी यसो भनौँ, यसो भन्दा यसो भन्छ, यो भन्यो भने चाहिँ परमेश्वरको यहाँनिर योजना छ है भनेर परमेश्वरको योजनालाई खोजेको छ जोनाथनले। 그랬더니 결국 하나님께서 그들을 요나단의 손에 붙이셔서 요나단이 엄청난 승리를 거두게 돼요. अनि परमेश्वरले ती पलिस्तीका ती मानिसहरूले जोनाथनको हातमा थुम्पिदिन्छन् र जोनाथन विजय हासिल हुँदछ। जोनाथनले एकदम आक्रमण गर्दछ। 그 반면에 이제 사울왕이 47절에서부터 52절의 말씀에 보니까 정말 기가 막힌 것이 사울이 이제 뭐라고 얘기를 하냐면 만약에 우리가 이 전투에서 승리를 하게 되면 यहाँनिर हामीले 47 पददेखि तल हामीले हेर्ने हो भने यसरी भन्दछ राजा साउलले, 빛의 재물을 먹지 않겠다고 이제 맹세를 하게 돼요. यहाँनिर हामीले 47 पददेखि अनि तल यो खण्डलाई हेर्ने हो भने होइन एकदम यो लडाइँको निम्ति होइन जसले यो राज्य होइन यो जित्दिन्छ मेरो छोरी पनि होइन उसलाई नै दिन्छु भनेर भाकल पनि गर्दछन् राजा साउलले। 그 맹세 때문에 요나단이 한번 또 위기를 맞이하게 되는 내용이 바로 14장의 말씀입니다. यो 14 अध्यायमा विशेष गरी राजा साउलको छोरा जोनाथनलाई हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। 또 이제 15장 말씀으로 넘어가겠습니다. 15장. 15 अध्यायलाई अब हामी हेरौँ। 여기에는 이제 사울 왕의 두 번째 실패의 사건이 또 기록이 됩니다. राजा साउलको दोस्रो असफलता हामी यहाँ पाउँदछौँ। 1절에서 3절의 내용은 아말렉을 진멸하라는 명령이 떨어져요. यहाँनिर 1 पददेखि 3 पदमा हेर्ने हो भने अमालेकीहरूलाई नाश गर्ने आदेश पाउँदछौँ। 근데 3절 말씀에 보면 15장 3절 말씀에 보면 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 यहाँनिर 3 पदमा हेर्नु न त परमेश्वरले राजा साउल दोस्रोटी असफलता यहाँ पाउँछ 3 पदमा। अब अमालेकीहरूमाथि चाहिँ झाइ लागेर उनीहरूको नाश गर, उनीहरूको सबै धन सम्पत्ति नाश गर, एउटै थोक पनि नछोड भनेर परमेश्वरले राजा साउललाई भन्नुभयो। 남녀, 소아와 젖먹는 아이, 우양, 낙타, 나귀를 죽이라 하셨나이다. 이렇게 명령을 받게 돼요. यहाँनिर सबैलाई खत्तम पार भनेको छ होइन, पुरुष स्त्री केटाकेटी दुध खाने बालकहरू गाई गोरु भेडा बाख्रा उट गधा सबैलाई नाश गर भनेर परमेश्वरले राजा साउललाई भन्नुभयो 3 पदमा। 그리고 이제 4절에서부터 9절의 말씀에 보면 사울이 이제 하나님 앞에 범죄를 하게 돼요. यहाँनिर 4 पददेखि 9 पदमा राजा साउलले चाहिँ नि यसरी होइन बलि चढाएको हामी पाउँदछौँ। 분명히 15장 3절에서 아무것도 남기지 말고 다 진멸하라는 명령을 받았는데
구절의 말씀에 보면 यहाँनिर 3 पदमा सबै नाश गर्नु भनेको, अब 9 पदमा हेर्नु त राजा साउलले के गरे? 사울과 백성이 아각과 그의 양과 소와 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양 모든 좋은 것을 남기고 진멸하기를 즐겨 아니하고 가치 없고 하찮은 것은 진멸하니라 이렇게 나와 있어요. यहाँनिर हेर्ने पनि राम्रा राम्रा होइन, असल असल भेडा बाख्रा गाई गोरु बाछाहरू होइन, सबै चिजहरू राम्रो राम्रो जति चाहिँ नि उसले नाश गरेन। अनि बेकामको कामै नलाग्ने जति चाहिँ नि नाश गरेको छ राजा साउलले। 하나님이 명령은 분명히 모든 것을 진멸하라고 말씀하셨는데 사울왕 생각, 자기의 생각에 아니 좋은 것들, 뭐 기름진 것들 우리 땅에 가져가서 정말 이것이 내 살림의 보탬이 되겠다. 아니면 우리나라의 보탬이 되겠다. 이런 자기의 생각 때문에 이것을 남기게 돼요. यहाँनिर हेर्नु त, जब लडाइँ गरे, लडाइँमा जित हासिल गरे, जित हासिल गरिसकेपछि राजा साउलले गरेका दोस्रो चोटिको आज्ञाभङ्गमा चाहिँ राम्रो परमेश्वरले भनेको सबै नष्ट गर्नु। उसले चाहिँ के गरे? 9 पदमा राम्रो राम्रो राखेर काम नलाग्ने जति चाहिँ नष्ट गरे आफ्नै विचारले। 15장 11절의 말씀을 보면 정말 무서운 말씀이 기록이 되어 있습니다. यहाँनिर हामीले 15 अध्यायको 11 पदमा हेऱ्यो भने यहाँनिर हेर डरलाग्दो वचन हामी पाउँछौँ। 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회하노니 그가 यहाँ 돌이켜 लेखि 나를 따르지 아니하며 साउल राजा तुल्याएकोमा मलाई पछुतो लागेको छ, किनभने त्यसले आफ्नो मुख होइन मदेखि मोडेको छ। 내 명령을 행하지 아니하였음이니라. मेरो आज्ञा त्यसले पालना गरेको छैन। 하나님께서 사울 왕 세운 것을 후회하신다고 말씀하고 있어요. यहाँनिर परमेश्वरले इजरायलहरूको पहिलो राजा साउल खडा गरे, त्यो कुरामा परमेश्वर एकदम दुखित हुनुहुन्छ। 우리를 하나님께서 주의 종으로 세우셨는데 किनभने परमेश्वरले जसरी होइन राजा खडा गर्नुभयो, 우리가 만약에 하나님 앞에 내가 너를 종으로 세운 것을 후회하노라 하는 삶을 살지 않기를 바랍니다. आजको दिनमा हामीहरू पनि उहाँको दास हौँ होइन। परमेश्वरले होइन हामीलाई पनि, मैले यो दासलाई यसरी सेवामा डोर्याएको मलाई पछुतो लागेको छ भनेर परमेश्वरले भन्यो भने हामीलाई कस्तो हुन्छ होला? 후회하신 이유는 따르지 아니하고 내 명령을 행하지 아니하였다고 말씀하고 있어요. वास्तवमा राजा साउललाई यसरी राजा बनाएकोमा एउटा दुःख लाग्नुको कारण चाहिँ परमेश्वरको, यानि अहिले तल चाहिँ मेरो आज्ञा त्यसले पालना गरेको छैन। 우리는 하나님 뒤를 따라가야 돼요. त्यसै कारणले हामीहरू पनि आजको दिनमा परमेश्वरको इच्छामा अघि जानु पर्दछ। 그리고 하나님이 우리에게 행하라고 명령하신 것이 무엇인가를 늘 기억하며 살아가야 돼요. परमेश्वरले मलाई के आज्ञा गर्नुभएको छ भनेर हरेक दिन हामी याद गर्नु पर्दछ उहाँको बोलावटलाई। 우리는 절대 하나님보다 앞서서는 안 돼요. हामीहरू परमेश्वरभन्दा अगाडि कहिले पनि जान हुँदैन। 사울의 인간적인 생각은 하나님을 앞선 거예요. यहाँनिर 11 पदमा हेर्ने भने परमेश्वर आफ्नो ठाउँमा छ, म भने म यो भनेर आफ्नो तरिकाले होइन, यहाँ 9 पदमा सबै कुरो उसले बचाइराखे। 우리는 하나님보다 지혜롭지 못하고 또 मा- उम्, हामीहरू एकदम परमेश्वरभन्दा हामीहरू कमजोर छौँ। 하나님보다 더 모든 것을 할 수 있는 존재는 아닙니다. परमेश्वरले मात्रै सबै थोक गर्न सक्नुहुन्छ, हामी त वास्तवमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ। 그래서 늘 우리는 하나님을 앞세우고 뒤를 따라가야 돼요.
त्यसै कारण हामी सधैँ सधैँ परमेश्वरलाई होइन पछ्याउनु बाहेक अरू उपाय छैन। 이제 이 책망을 들은 이제 사울 왕이 이 왕위를 유지하기 위해서 24절에서부터 31절의 말씀을 보니까 이제 사무엘이 사울에게 이르되 여호와의 번제와 다른 제사 이쭉 지금 이 하나님 앞에 순종하지 아니한 이것에 대하여 이제 말씀하고 있는데 23절 내용이 중요한데 यहाँनिर हामीले देखि तल हेर्ने हो भने राजा साउलले चाहिँ नि समुएलले साउललाई एकदम कराए हकारे त्यसपछि मैले पाप गरेछु भन्ने कुरो चेतना भएको छ 24 पद। 사울이 하나님의 명령에 순종하지 않는 것을 하나님이 뭐라고 말씀하고 계시냐면 परमेश्वरको आज्ञा राजा साउलले नमानेको छ। 하나님의 명령을 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 हामीले यहाँनिर हेर्ने भने 23 पदमा हेर्नु न। अ, उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो। 사울 왕이 왕고에서 사무엘의 명령을 기다리지 않는 것은 जसरी लडाइँमा जाने बेलामा बलिदान चढाएर जानु पर्थ्यो, राजा साउलले समुएललाई पर्खिनु पर्थ्यो, उनीहरूमा पर्खिन सकेन। 사신 우상에게 절하는 죄와 같다 이렇게 말씀하고 있어요. त्यसै कारणले हामीले 23 पदमा चाहिँ राजा साउलले होइन समुएललाई पर्खिन नसक्नु नै यो उसले आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु हो। त्यो कस्तो भने तन्त्र मन्त्र गर्नु पाप जस्तै हो भनेर 23 पदमा परमेश्वरले समुएलद्वारा भनिदिए। 하나님이 생각하시는 것은 하나님을 거역하는 것은 점치는 것과 같고 순종하지 않는 것, 완고한 것은 이제 우상에게 절하는 죄와 같다. 이렇게 하나님은 아주 엄청난 그런 내용을 기록하고 있습니다. त्यसै कारणले 23 पद एकदम महत्त्वपूर्ण अनि डरलाग्दो पनि। हठी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो। तपाईँले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नुभयो, त्यसैले परमप्रभुले पनि तपाईँलाई राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ। 그래서 결국은 하나님께서 사울 왕을 버려서 왕이 되지 못하게 하실 것입니다. 이렇게 परमे 사무엘에게 얘기를 듣습니다. परमेश्वरले राजा साउललाई पहिलो राजा इजरायलको होइन राजाको पददेखि परमेश्वरले त्यागिदिनु भयो। 그랬더니 사울 왕이 사무엘에게 뭐라고 얘기를 하냐면, 맞습니다. 제가 죄를 지은 게 맞습니다. 그러니 이 백성들이 이제 혹여라도 이제 나에게 내 말을 안 들으면 어떻게 하겠습니까? 그러니까 अनि 24 पदमा साउलले समुएललाई भनेको छ, हो मैले पाप गरेँ, मैले प्रभुको आज्ञा र तपाईँका हुकुमको वास्ता गरिनँ। म यी मानिसहरूसँग डराएँ र तिनीहरूको कुरा मैले माने। 다시 돌아가서 내가 하나님께 경배하게 해 주십시오. 사무엘에게 이렇게 간청을 해요. 25 पदमा फेरि यसरी भन्छ साउलले, म अब आग्रह गर्दछु कि मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस्, मसँग आउनुहोस् र म परमप्रभुको सामु दण्डवत गरौँ। 하나님 앞에 한번 버리움을 당한 이 엄청난 범죄로 인해서 결국은 사무엘도 사울 왕을 이제 버려버리는 그런 사건이에요. अनि 26 पदमा समुएलले जवाफ दिए, म तपाईँको साथ दिने छैन। तपाईँले प्रभुको वचनलाई त्याग्नुभयो र म तपाईँलाई पनि प्रभुले इजरायलका राजा होइन माथि राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ। 그래서 32절에서부터 35절의 말씀은 이제 결국은 사무엘과 사울이 완전히 결별을 하게 되는 내용이 기록이 되어 있습니다. हामीले 32देखि 35 पदसम्म हेर्ने हो भने यहाँनिर राजा साउल र समुएल बिचको कुरालाई हामी यहाँ पाउँदछौँ।
그리고 나서 이제 16장 내용으로 넘어가겠습니다. यसरी समुएल आफ्नो मृत्युको दिनसम्म कहिले पनि साउललाई भेट्न गएन। अब हामी 16 अध्यायमा जाउँ। 하나님께서는 이제 사울 왕을 버리게 하시고 다시 이제 사무엘에게 누구를 택하게 만들냐면 다윗을 택하게 만들어요. परमेश्वरले राजा साउललाई त्यागिदिनु भयो। अब 10 यहाँनिर दाउदसँग भेट हुँदछ। 16장 1절에서부터 13절의 말씀에 보니까 이제 다윗을 선택하고 그 머리에 기름을 붓게 하십니다. अनि परमेश्वरले समुएललाई भन्नुभयो, त्यसै अनुरूप चाहिँ दाउदलाई अभिषेक गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 근데 사무엘이 이제 다윗을 불러서 이제 보니까 이 7절의 말씀에 이렇게 말씀하고 있어요. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 이렇게 말씀하고 있어요. अनि यसरी राजा दाउदसँगको भेटमा यसरी परमेश्वरले भन्दछन् समुएलद्वारा 7 पदमा, तर परमप्रभुले समुएललाई भन्नुभयो, त्यो सुन्दर र अग्लो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर। 사무엘이 이제 하나님께서 누구네 집에 가서 거기에 아들들을 불러다가 이제 그 중에 내가 세운 그 아들에게 기름을 부으라고 말씀하셔서 쭉 이제 불러서 하나씩 하나씩 넘어가는데 यहाँनिर हेर्ने हो भने जसरी परमेश्वरले साउललाई त्यागिदिनु भयो अनि त्यसपछि अब होइन परमप्रभुले समुएललाई भन्नुभयो, होइन रूप हेरेर होइन, अब हृदय हेरेर म काम गर्छु भन्ने कुरा हामी तलसम्म पाउँदछौँ। 그 이세의 아들들을 보니까 뭐 첫째, 둘째, 셋째 막 이렇게 쭉 보는데 아주 그냥 잘생기고 키도 크고 이렇게 되는데 그 마지막에 이제 다윗을 봤는데 키가 아주 작았어요. 그래서 하나님께서 용모와 키를 보지 말라 이렇게 말씀하시는 거예요. किनभने जसरी होइन इसेका ती छोराहरू त थुप्रै छन्, पहिलो होइन जेठो माइलो काइलो अनि कान्छो, तर अब रूप हेरेर होइन है। त्यसै कारणले यहाँनिर 7 पदमा रूप हेरेर परमप्रभुले भन्नुभयो, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ तर परमप्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। रूप हेरेर होइन। होइन अरू छोरा ठुल्ठुला थिए, राम्रा पनि थिए, तर दाउदलाई 그러면서 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나는 여호와는 중심을 보느니라 이렇게 말씀하고 있어요. राजा दाउदलाई छान्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले मुयललाई यसरी भन्नुभयो, रूप हेरेर होइन है, हृदय हेरेर, किनकि परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ। 하나님이 우리를 보시는 것은 외모를 보거나 그 어떤 외적인 것을 보는 것이 아니라 우리의 마음의 중심을 보신다는 거예요. वास्तवमा परमेश्वरले आजको दिन पनि रूप हेरेर कहिले पनि काम गर्नुहुन्न, मानिसको हृदय हेरेर नै काम गर्नुहुन्छ। 오늘 또 살아계신 하나님은 여러분의 마음의 중심을 보고 계십니다. वास्तवमा आजको दिन पनि जीवित परमेश्वरले हाम्रो रूप होइन, हाम्रो हृदय हेर्नुहुन्छ। 그 이세의 아들 일곱이 다 지나갔는데 이제 마지막에 이 아들 바로 다윗이 하나님이 세우신 그의 마음 중심이 하나님 앞에 합한 자가 되어졌다는 거예요. होइन इसेका छोराहरू थुप्रै थिए, होइन सबै गए अनि अन्तिममा दाउद आउँदछ। अनि दाउदको हृदयलाई हेरेर परमेश्वरले राजा अभिषेक गरेको हामी पाउँदछौँ समुएलद्वारा। 그래서 하나님께서 이가 내가 말한 그 이인이 내가 말한 그 사람이니까 일어나서 기름을 그 머리에 부으라 이렇게 말씀하고 있어요. त्यसै कारणले होइन राजा दाउद आउँदछन्, अब यही मानिस हो होइन, यसलाई तेलद्वारा अभिषेक गर। 그래서 사무엘이 이제 다윗의 머리에 기름을 붓는 그 순간 다윗이 여호와의 영에 크게 감동이 되니라. 바로 12 13절에 말씀하고 있어요. 12 पदको अन्तमा परमप्रभुले भन्नुभयो, उठेर त्यसलाई अभिषेक गर, त्यही व्यक्ति यही हो। 13 पद समयले तेल भएको सिङ लिएर उनका दाजुहरूका सामु तिनलाई अभिषेक गरे। अनि
परमप्रभुको आत्मा दाउदमाथि आउनुभयो। 13 पद। 이때부터 사울에게는 하나님의 신이 떠나고 대신에 하나님이 부르신 악신이 그에게 임하게 돼요. अनि परमेश्वरले राजा साउललाई त्यागिसक्नु भएको थियो। हामीले 14 पदमा हेऱ्यौँ चाहिँ परमेश्वरको आत्मा नभएपछि त्यहाँ त हानिकारक आत्मा त यसै आउनु भए। त्यस कारण प्रभुको आत्मा थिएन राजा साउलसँग। हानिकारक आत्माले सताउन सुरु गरे। 그리고 그 반면에 다윗에게는 하나님의 신이 임하게 돼요. अनि राजा दाउद गएर जब होइन आ, उसको नजिक गएर ती वीणा बजाइदिन्थे अनि उनी निको हुन्थ्यो। 사울은 이제 정신적인 고통을 받게 되고 그때마다 다윗을 통해서 이제 음악을 다윗이 켜주면 그 악신이 떠나가고 또 치료를 받고 이런 과정이 지금 16절에 계속 반복되고 있어요. अन्तत गएर राजा साउल मानसिक रूपमा एकदम पीडादायक रूपमा जिएको हामी पाउँदछौँ। जब राजा दाउद गएर वीणाहरू बजाइदिन्थे उनी निको हुन्थ्यो। अनि यस्तो अवस्थामा राजा साउल रहे। 네, 여기에 17장 1절에서부터 18장 5절의 말씀에 보면 다윗이 이제 이스라엘 영웅처럼 등장하는 사건이 일어나는데 हामीले यहाँनिर 17 अध्यायको 1 देखि 18 मा हामीले हेर्ने हो भने यहाँनिर होइन दाउदको लडाइँलाई हामी यहाँ पाउँदछौँ पलिस्तीहरूको बिचमा। 그것이 골리앗과의 만남이에요. यो यहाँलाई थाहा नै छ दाउद र गोलियात बिचको लडाईँ। 골리앗은 키가 엄청나게 큰 사람인데 गोलियात धेरै अग्लो मानिस। 그 누구도 골리앗 앞에 이제 나서지를 못해요. गोलियतलाई कसैले पनि जित्न सक्ने थिएन। 이것을 본 다윗이 अनि जब गोलियतलाई दाउदले देखे 아니 저 골리앗은 분명히 이방인인데 하나님이 없는 사람인데 왜 하나님의 백성들이 그의 앞에서 저렇게 쩔쩔매는지 다윗은 이해할 수가 없었던 거예요. दाउद एउटा सानो केटो होइन खासै त्यस्तो केही पनि थिए गर्न सक्दैन। अब यो गोलियतले किन इजरायलीहरूलाई दुःख दिए त? 그래서 다윗이 이제 16장 17장 37절의 말씀에 보면 이렇게 말씀하고 있어요. 다윗이 이르되 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨거늘 나를 블레셋 사람의 손에서도 건져내시리이다. यसरी 37 पदमा दाउदले यसरी भन्दछ, सिंह र भालुदेखि बचाउनुहुने परमप्रभुले यस फलस्तीको हातदेखि पनि मलाई बचाउनुहुनेछ। 다윗은 확신이 있었어요. दाउदसँग एकदम परमप्रभुमा विश्वास थियो। 하나님께서 나와 함께 하시면 내가 사자에게 물려갈지라도 곰에게 짓밟힐지라도 하나님께서 나를 건져내신다고 하는 그런 확신이 그에게는 있었던 거예요. किनभने जसरी म गोठालो छँदाखेरि ती भालुहरू ती सिंहहरू होइन विभिन्न कुराहरू थिए, तीदेखि त मलाई बचाउनु भयो भने मलाई यो झापो पलिस्टीको हातबाट मलाई बचाउँदैन, परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास दाउदसँग थियो। 그래서 47절의 말씀에 보면 이렇게 말씀하고 있어요. 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 내가 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 47 पदमा दाउदले यसरी भन्दछ, यहाँ भेला भएका सबैले जान्नेछन् कि परमप्रभुले न त तरवार न भालाद्वारा बचाउनुहुन्छ, किनकि लडाइँ परमप्रभुकै हो र उहाँले तिमीहरू सबैलाई हाम्रा हातमा सुम्पिदिनु हुनेछ। 골리앗이 아무리 거인일지라도
아무리 용사일지라도 गोलियत जति शक्तिशाली र बलियो भए तापनि 하나님이 함께 하시지 아니하면 아무것도 아니라는 거예요. यदि परमेश्वर गोलियतको साथमा नभएपछि त के काम त्यो जति बलियो भए पनि 우리도 하나님이 함께 하시지 아니하시면 아무것도 아니에요. हामीले यहाँनिर गोलियतलाई हेऱ्यौँ गोलियत एकदम बलियो मानिस हो त्यो बेलासँग गोलियतसँग परमेश्वर छैन त्यसै कारणले हाम्रो साथ पनि यदि परमेश्वर हुनुहुन्न भने हामी केही पनि होइनौँ 하나님과 함께 했던 다윗이 결국은 골리앗을 물리치게 되는 그런 사건을 통해서 다윗이 이제 영웅처럼 등장을 하는 그런 내용입니다. त्यो बेलाको समयमा शक्तिशाली त्यो गोलियतलाई परमप्रभुको सहायतामा जब दाउदले ढालिदिन्छन् अनि दाउद चाहिँ नै शक्तिशाली हुँदछन् 그래서 백성들이 이제 다윗을 사울보다 더 높이면서 사울은 다윗을 미워하게 되고 나아가서 그를 죽이려 하는 그런 사건이 18장에서부터 나오기 시작해요. अनि कसैले केही गर्न नसकेको दाउद त्यो सानो एउटा केटाले त्यत्रो गोलियतलाई ढालिदिन्छन् अनि त्यसपछि गएर राजा साउलले पनि दाउदलाई एकदम रिस गर्न खोज्दछन् 사울이 죽인 자는 천천히요, 다윗이 죽인 자는 만만이라. हामीले 18 अध्यायमा हेर्ने भने 7 पद पाउँछौँ साउलले हजारौँ हजारलाई ध्वस्त गरे र दाउदले त लाखौँ लाखलाई ध्वस्त गरे भनेर मानिसले भन्न थालेपछि यतातिर राजा साउल चुर हुँदछ रिसले 나는 천인데 다윗은 만만이라고? 이제 사울이 होइन, 그렇게 생각을 해요. मैले चाहिँ हजारलाई मात्रै ध्वस्त गरेको अनि त्यो दाउदले चाहिँ लाख लाखलाई भनेर रिस गर्न सुरु गर्छ साउल 백성들이 그러면 나보다 다윗을 더 높은 자로 보고 있네. 이런 생각이 그의 속에 들어가기 시작한 거예요. अनि त्यसपछि राजा साउलको हृदयमा यो पस्छ कि यो दाउदको पछि पो लाग्दो रहेछ मान्छे त मेरो पछि त छैन त भनेर रिस राग गर्न सुरु गर्छन् साउल 그러면 내 왕의 자리도 이거 잘못하면 다윗에게 넘어가겠네. 이 생각이 드는 거죠. परमेश्वर उसलाई त्यागिसकेको थियो उसलाई थाहा छैन ओहो म त राजा पो हुँ त मेरो राज्य पनि अब दाउदले पो लिन्छ हो कि भन्ने डर आउँदछ साउललाई 그래서 방법은 하나라고 생각했어요. 다윗을 죽여야 된다. 9 पद 18 अध्यायको अनि राजा साउलले दाउदलाई डाहाको दृष्टिले हेर्न खोजे अब यसलाई मैले मार्नुपर्छ 사울이 잊은 게 있어요. अनि साउलले यसरी डाहाको दृष्टिले हेर्न सुरु गरे दाउदलाई 아주 작은 보잘것없는 내가 이렇게 하나님 앞에서 겸손했던 자기의 첫 사랑, 첫 모습 이것을 잊어버렸어요. जसरी राजा साउल राजा हुँदैन म त एउटा सानो कुलको मानिस म त केही पनि गर्न सक्दैन भनेर त्यसरी भन्ने व्यक्ति उसले भुले म कसरी राजा भएको छु भनेर अनि उसले डाहाको दृष्टिले हेर्न सुरु गरे 우리도 하나님 앞에 맨 처음에 부름을 받을 때 겸손하게 하나님 앞에 내가 어떻게 주의 종으로 할 수 있을까? 그렇게 이제 시작을 해요. हामीहरू पनि वास्तवमा परमेश्वरको सेवामा बोलावट भएर यहाँसम्म आएका छौँ हामी एकदम नम्रता र होचिएर सेवा गर्नु पर्दछ 어느 순간 교만해지면 내가 뭐나 되는 것처럼, 내가 다 하는 것처럼, 내가 이루는 것처럼 이렇게 착각을 하게 됩니다. कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ सबै गर्ने मै त हो नि भनेर मानिसमा घमण्ड पनि आउँदछ 하지만 모든 것을 다 이루시는 분, 모든 것을 이루게 하시는 분, 바로 뒤에 우리 앞에 가신 하나님께서 이루시는 거예요. वास्तवमा सबै कुरा पुरा गर्नुहुने कार्य गर्नुहुने त परमेश्वर हो हामी त केवल उहाँले प्रयोग मात्रै गर्नु भएको व्यक्ति हौ
이제 18장 17절에서부터 30절의 말씀에 보면 이제 사울은 다윗을 죽이기 위해서 계략을 꾸미는데 हामी यहाँनिर 17 पददेखि 30 पदमा हेर्ने भने राजा साउलले दाउदलाई मार्नको निमित्त एउटा योजना बनाउँछ। 그 중에 하나가 다윗을 사이로 삼는 거예요. अब यो दाउदलाई कसरी मार्ने भनेर विचार गर्दै गर्दा एउटा उपाय छ, दाउदलाई आफ्नै छोरी दिने, ज्वाइँ बनाउने, त्यसपछि मार्न सजिलो हुन्छ। 그리고 사위를 삼고 난 다음에 이제 그에게 야 블레셋의 전쟁에 네가 나가라. 그렇게 해갖고 맨 앞에 네가 서야 된다. 그렇게 해서 결국은 블레셋으로 하여금 다윗을 죽이게 하려고 하는 그런 계획을 세우게 돼요. यहाँनिर 20 पदमा हेर्ने साउलले आफ्नै छोरी होइन मिकललाई दिन्छ र ज्वाइँ बनाउँछ। अनि 21 पदमा 18 अध्यायको उसले मनमा नै विचार छ, अब चाहिँ ल ज्वाइँ साहब, पलिस्टीहरूका तपाईँ एकदम अगाडि गएर लड्नुपर्छ भन्छ, किनभने अगाडि गएर लड्यो भने यसलाई मारिहाल्छ पलिस्टीहरूले, त्यसपछि दाउद सिद्धियो। 그것이 18장 17절에서 30절 내용입니다. अनि हामीले यहाँनिर 17 पददेखि 30 पदमा हेऱ्यो भने राजा दाउदलाई मार्ने योजना गर्छ साउलले। 이제 사울은 본격적으로 다윗을 죽이기 위해서 노력하는데 다만 그의 아들 요나단이 다윗을 사랑함으로 그를 보호하려고 애를 쓰는 장면이 हामी 19 अध्यायमा हेर्ने हो भने राजा साउल जसरी परमेश्वरले त्यागिएको राजा हो, उनले चाहिँ नि दाउदलाई मार्न खोज्छन्, र पनि परमेश्वरको अनुग्रहले आफ्नै छोरा जोनाथन चाहिँ फेरि दाउदको असल मित्र हुँदछ। 18장 1절에서 19장 1절에서 또 20장 42절까지 쭉 그 내용이 기록이 되어 있습니다. हामीले यहाँनिर 18, 19, 20 अध्यायमा हेर्ने हो भने दाउद र जोनाथनको मित्रतालाई हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। 우리가 하나님만 바라보고 주를 위하여서 힘쓰고 애쓰는 삶을 살아가게 되어지면 반드시 요나단처럼 돕는 자를 하나님은 붙여주세요. हामीहरू परमेश्वरको आज्ञामा हिँड्छौँ भने, जसरी यहाँनिर दाउदलाई सुरक्षाको साथ परमेश्वरले असल मित्र जोनाथन दिनुभयो, हामीलाई पनि त्यस्तै मित्रहरू, साथीहरू अथवा सुरक्षाको निम्ति परमेश्वरले जुटाइदिनुहुन्छ। 만일 요나단이 다윗을 돕지 않고 가만히 있으면 자기가 자기 아버지의 뒤를 이어서 왕이 될 것인데 자기 왕위가 지금 위태로움에도 불구하고 어떻게 요나단이 다윗을 도울 수 있었겠어요? हामी यहाँनिर विचार गरौँ न, इजरायलहरूको पहिलो राजा साउल, साउलको छोरो जोनाथन। अब साउल पछि त राजा हुने त जोनाथन हो नि। तर कसरी परमेश्वरले जोनाथनको हृदयलाई चलाउनु भयो र दाउदको असल मित्र हुनु पुग्यो त जोनाथन? 하나님께서 그의 마음을 움직이시고 그를 다윗을 돕는 마음을 어여삐 여길 수 있는 마음을 주셔서 다윗의 협력자가 되어진 것이에요. किनभने ढुङ्गा जस्तो हृदय भए तापनि कोमल मासु हृदय बनाउने परमेश्वरले जोनाथनको हृदयलाई, होइन, त्यो लोभ लालच छैन, होइन, दाउदको असल साथी मित्र हुन पुगे जोनाथन। 여러분도 하나님만 보고 열심히 충성하다 보면 여러분이 아무리 힘든 일이 있을지라도 주변에 꼭 돕는 자를 하나님께서는 붙여주십니다. हामीलाई कहिलेकाहीँ गाह्रो अप्ठ्यारो दुःख आए तापनि हामीले त्यो गाह्रो दुःख भन्दा पनि जीवित परमेश्वरसँग हाम्रो, होइन, नजिकता हुन्छ भने परमेश्वरले नै हामीलाई सहायता गर्ने असल साथी मित्रहरू हामीमा राखिदिनुहुन्छ, दाउदलाई जोनाथन भएको जस्तै। 이제 21장으로 넘어가겠습니다. अब हामी 21 अध्यायमा जाउँ। 21장 1절 9절의 말씀에 보면 이때부터 다윗은 도망자 신세가 되어서 제사장 엘리멜렉에게 도망가게 됩니다. हामीले यहाँनिर हेऱ्यो भने
दाउद भाग्नु परेको छ गएर होइन, अहिमेलेक पुजारी कहाँ गएर लुकी बसेको छ दाउद। 21장 10절에서 15절에 보면 이제 그 엘리멜렉에 있던 그곳에 골리앗의 칼 그리고 진설병을 그곳에서 취하고 다시 도망하여 가드 왕 아게스에게로 도망가서 이제 미친 사람처럼 행세를 하기도 합니다. जसरी अहिमेलेक पुजारीको साथमा भएको गोलियतको तरवार पनि लगेर 10 पददेखि हामीले तल 15 पदसम्म चाहिँ राजा दाउद होइन, दाउद त्यो बेलामा राजा भए तापनि ऊ भाग्नु परेको छ। भागेर कहाँ जान्छ र गातमा राजा आकिस कहाँ जान्छ। त्यहाँ पनि मानिसहरूले चिनेपछि हामीले 13 पदमा हेर्ने भने पागलपनको अभिनय गरेर दाउद त्यहाँबाट पनि भाग्दछ। 왜 다윗이 미친 사람처럼 행세를 해야 했냐면 यो 13 पदमा एकचोटि हेर्नुहोस् त, 21 अध्यायको दाउदले किन पागलपनको अभिनय गरे त गातमा गएर। 이 아기스로 도망친 이 다윗을 본 사람들이 아니 저 사람 전쟁에 나가면 다 가는 곳마다 승리하고 우리를 물리쳤던 그 전쟁에 능한 사람이 아니야. 그러면 우리나라를 엿보려고 우리나라에 들어온 게 아니야? 이런 소리가 들리기 시작한 거예요. किनभने योभन्दा अगाडि दाउदले चाहिँ नि जसरी गोलियतलाई मार्यो नि, त्यही ठाउँमा गएको छ क्या फेरि। त्यहाँ त राजा आखिस छ। त्यहाँका मानिसले यही मान्छे हो नि, होइन, लाखौँ लाखौँलाई ध्वस्त पार्ने, आज त हाम्रो देशमा पो आएछ त भनेपछि ओहो अब मलाई मारे यिनीहरूले भनेर दाउदले एउटा अभिनय गरे के, एउटा पागलपनको अभिनय गरेर दाउद टाप भाग्यो। 그래서 어쩔 수 없이 침을 흘리면서 미친 사람처럼 그렇게 행세를 할 수밖에 없었어요. यो कहिलेकाहीँ यो परमेश्वर विभिन्न आइडिया देखाउँछ के, हामीले पनि यस्ता उपायहरू कहिलेकाहीँ गर्नुपर्ने हुन्छ। दाउदले पनि पागलपनको अभिनय गरेर, यो गात भनेको चाहिँ इजरायलको भूमि होइन कि, यो पलिस्टीको भूमि थिए होइन, अर्कै राज्य भएको कारणले गर्दा त्यहाँबाट पनि दाउद भागे। 그래서 아게스 왕이 보니까 아니 저거 미친 사람 아니야? 무슨 저런 사람이 전쟁에 능한 사람이라고 그러면서 이제 다윗을 받아주게 되죠. जनताहरूले चिने यो त दाउद हो नि, यो त लाखौँ लाखौँ मान्छेलाई मार्ने यही मान्छे हो भनेपछि दाउदले थाहा पाए। अनि दाउदले पागलपनको अभिनय गरेर रिङ्ग भरिन्छ। त्यस्तो पागलले पनि कहाँ लाखौँ लाखौँलाई मार्छ त, है यो त पागल हो होइन। हामी 13 पदमा चाहिँ पागलपनको अभिनय गरे दाउदले। अनि दाउद त्यो पलिस्टीको भूमि अथवा गातबाट पनि भाग्न सफल भए। 아무리 궁지에 몰려도 피할 곳이 있습니다. किनभने विभिन्न उपायहरू छ। हामीले 14 पदमा हेर्छ राजा आकीले भनेको छ यो त बौला पो हो त, कहाँ मका ल्याएको बौलालाई भनेर छोडी पठाएछ के। पागलमा अभिनयले दाउद भाग्न सफल भए। 하나님은 항상 우리의 피할 길을 예배해 놓으세요. किनभने परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न उपायहरूद्वारा होइन भाग्ने उपायहरू परमेश्वरले नै हामीलाई दिनुहुन्छ, जसरी दाउदलाई दिनुभयो। 이제 22장 1절 2절의 말씀에 다윗이 형제와 여러 가지 사정이 있는 사람들이 다윗에게 와서 동행하게 돼요. त्यसपछि दाउद उता गादबाट भागेर कहाँ आयो भन्दा 22 अध्यायमा होइन अब्दुलमको ओडारमा आएर लुकी बसेको छ। अनि 1 र 2 पद भनेपछि ओहो दाउद त्यहाँ ओडारमा छ अरे भन्दा दाउदको आफन्तहरू सबै दाउदका भेट्न आए। 22장 2절에 보니까 환난 당한 자, 빚진 자, 또 마음이 원통한 자, 그들이 다 어디로 왔냐면 바로 다윗에게로 왔어요. राजा साउलबाट 2 पद भन्छ राजा साउलबाट कष्टमा परेकाहरू, ऋणमा परेकाहरू, अशुद्ध भएकाहरू सबै 400 जना मानिसहरू जति चाहिँ नि दाउदका आए त्यो ओडारमा। 하나님께서는 우리가 이 땅에서 어떤 가난하고 소외되고 또 모자라고 이런 자들을 모으시기 위해서 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것과 같은 거예요. हामीले 2 पदमा हेर्यो भने जसरी होइन
गरिब दुखी रोगी कष्टमा परेकाहरूलाई सहायता गर्न निम्ति येशू ख्रिस्ट यो संसारमा आउनुभयो। हामी त्यस्तै कुरा यहाँ देख्छौँ। त्यो दुःख र कष्टमा परेकाहरू मानिस चाहिँ दाउद कहाँ गएको छ? 2 पद। 그래서 예수님은 가장 낮은 자리로 마곡간, 가장 낮은 자리에서 태어나셨습니다. त्यसै कारणले येशू ख्रिस्ट जन्मिएको ठाउँलाई हामी हेर्ने भने एकदम दुःखदायी भएको ठाउँ होइन। डुडमा जन्मिनु भयो क्या, एकदम फोहोर ठाउँमा, दुःखको ठाउँमा। 그래서 소외된 자 모두를 부르시기 위해서 예수님은 가장 낮은 모습으로 이 땅에 오신 것입니다. त्यसै कारणले दुःख र कष्टमा परेकाहरूलाई होइन छुटकारा दिनको निमित्त येशू ख्रिस्ट पनि एकदम दुःखदायी रूपमा नै संसारमा जन्मिनु भयो। 그래서 다윗에게 모인 사람들도 바로 환난당한 자, 빚진 자, 그리고 마음이 원통한 자, 이 세상에서 다 버림받고 소외된 자들이 다윗에게 모이기 시작한 그런 사람들이에요. उम्, यहाँ 2 पदमा यिनी वास्तवमा कष्टमा परेकाहरू, ऋणमा परेकाहरू, एकदम दुःखदायी मानिसहरू, जसरी यसु ख्रिस्टमा यस्तै मानिसहरू आउँछन्, राजा दाउद कहाँ पनि त्यस्तै कष्ट र दुःखमा परेका मानिसहरू गएको छ, त्यो पनि ओडारमा भेट्न। 그리고 3절, 5절의 말씀에 보면 이제 다윗이 계속해서 사울에게 쫓겨서 이곳으로 도망다니고 저곳으로 도망다니고 그런 내용이 기록이 되어 있습니다. हामीले यहाँ हेर्ने हो भने होइन, राजा दाउद साउलको कारणले कहिले उता कहिले यता हुँदै हुँदै गएर होइन मोआबसम्म पुगेको हामी देख्दछौँ। 4 अनि 5 पद। 그래서 사울은 이렇게 얘기를 해요. 아니, 이 다윗이 도대체 어떻게 알고 나를 피해서 이리저리 도망을 다니지? 이렇게 생각을 하면서 राजा साउलले यसरी भन्दछ, मान्छे होइन यो दाउदलाई कसले के भनिदिन्छ, मैले कहिले नि भेट्नै सक्दिनँ, कहिले कता भाग्छ कहिले कता, को छ यहाँ बिचमा होइन कुरा लगाउने। 다윗이 그렇게 도망을 다니는데 왜 나한테 고발하는 자가 하나도 없냐? 그렇게 탄식을 해요. यसरी दाउद कहाँ लुकिबस्छ भनेर मलाई भन्ने एकजना पनि छैन भनेर राजा साउल रिसाउँदछन्। 이때 제사장 아히멜렉의 집에 다윗이 있었던 사실을 도액이라고 하는 사람이 이제 고발을 하게 돼요. हामीले यहाँनिर 22 अध्यायको 7-8मा हेर्ने हो भने साउल एकदम रिसाएर भन्दछ। अनि 9 पदमा जसरी एकजना मानिस दोएक भन्ने मानिस छ, उसले चाहिँ नि भनिदिन्छ यसरी। 이에 분노한 사울은 마침내 제사장들을 85명을 죽여요. यसरी होइन दोएकले भनिदिन्छन् र दोएकले भनिसकेपछि यसरी दोएकको कारणले गर्दाखेरि होइन 85जना एपोद लगाउने, हामीले 18 पद पाउँछौँ, पुजारीहरूलाई मारिदिन्छन्। 그 죽인 사람들은 제사장들이에요. यहाँनिर 18 पदमा 85जना एपोद लगाउने मानिसहरूलाई आफ्नै हातले मार्यो भनेको छ। यो दोएकले 85जना एपोद लगाउने भनेर चाहिँ त्यो बेलामा पुजारीहरूलाई नै मारेको छ। 제사장들을 죽였다는 것은 결국은 하나님을 두려워할 줄 모르는 자가 되었다는 거예요. त्यो बेलाको समय यसरी पुजारीले नै मार्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग होइन भय मान्दैनथे यी मानिसहरूले। 또 그 성에 남녀, 노소 할 것 없이 모두 죽이게 돼요. त्यति मात्रै होइन, हामीले यहाँनिर 18-19मा हेर्नुपर्ने केटाकेटी दुध खाने बालक सबैलाई उनीहरूले मारेको छ। 다윗은 그일라십, 마온, 엔게디 이런 막 이곳저곳으로 계속 피난하게 되고 त्यस कारणले अब दाउदलाई निकै गाह्रो होइन, दाउदलाई पनि मार्न खोज्दैछ होइन, यता भाग्ने उता भाग्ने लुक्ने, यसरी दाउद धेरै ठाउँमा लुकेको हामी पाउँदछौँ। 사울은 계속해서 다윗을 죽이려고 쫓아다니게 돼요.
अनि जतिखेर पनि राजा साउल दाउदलाई मार्न मात्रै लखेटी बसेको छ। 이것이 23장 1절에서 24장 22절까지의 말씀입니다. हामीले यहाँनिर 23 र 24मा हेर्ने हो भने दाउद कहिले किलामा पुगेको छ, कहिले एन्दी गद्दीमा पुगेको छ, यसरी। 이 과정 속에서 다윗은 사울을 죽일 수 있는 이제 기회를 만났지만 यो बिचमा राजा साउललाई मार्ने मौका पनि पाएको थियो दाउदलाई। 다윗은 하나님이 기름 부은 자를 그의 손으로 해치는 것을 금하시는 하나님의 뜻을 생각하고 사울을 살려보내요. किनभने परमेश्वरको अभिषेक जनलाई म केही पनि गर्दिनँ भनेर त्यो विश्वास भएको कारणले राजा साउललाई परमेश्वरकै हातमा सुम्पिदिएको छ दाउदले। 다윗에게 중요했던 것은 나의 적을 죽이는 것이 우선이 아니고 किनभने दाउदको यो विचार छ, पहिलो प्राथमिकता परमेश्वरको पछि लाग्नु। 하나님의 뜻이 무엇이냐는 거예요. परमेश्वरको योजना के हो, त्यो योजनालाई खोजी गरेको छ राजा साउललाई, वास्ता गरेको छैन दाउदले। 지금 당장 사울을 죽이면 자기는 도망 다니지도 않고 이제 편히 살 수 있음에도 불구하고 하나님이 원하시는 것은 무엇일까를 먼저 생각하게 된 거죠. साउलले जति लखाटे तापनि दाउदले चाहिँ नि परमेश्वरको योजना र इच्छालाई खोजेको हामी पाउँदछौँ। 주변에 있는 사람들이 다윗이여 저 사울 왕을 죽이고 이것이 하나님의 뜻입니다. 하나님이 당신에게 이제 붙여준 것입니다. 그렇게 옆에서 꼬드겨도 다윗은 절대로 거기에 넘어가지 않아요. दाउदको नजिकको मानिसले यही हो मौका र साउललाई मारिदिनु पर्छ भनेर भने तापनि त्यो कुरो चाहिँ दाउदले स्वीकार गरेको छैन। 우리가 이럴까 저럴까 망설일 때 우리 주변의 사람들은 이제 우리를 유혹합니다. हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ हाम्रा वरिपरिका साथीभाइ इष्टमित्र र मानिसहरूले विभिन्न कुराहरू हामीलाई पनि भनिदिन्छन्। 인간적으로 생각하면 사울을 죽이는 것이 옳은 방법이라고 쉬운 방법이라고 생각을 하죠. हामीलाई यहाँ हेर्ने हो भने वास्तवमा दाउदलाई होइन साउल राजालाई होइन धेरैचोटि मार्ने मौका पाएछ नि, मारेको भए मारेको हुन्थ्यो। 우리는 정신을 차리고 바라봐야 돼요. 하나님의 뜻은 무엇인가? तर यहाँनिर हामीले हाम्रो इच्छा र हाम्रो योजना होइन, परमेश्वरको इच्छा र योजनालाई खोजी गर्नु पर्दछ। 아무리 내게 인간적으로 유익이 있을지라도 하나님의 뜻이 아니면 절대로 그 일을 행하면 안 되는 것입니다. परमेश्वरको योजना होइन भने हामीले गर्नु हुँदैन। 하나님의 뜻을 거스르는 것은 곧 우리의 영이 죽는 것과 같은 것이기 때문에 그래요. किनभने हामीले परमेश्वरको योजनालाई खोजी गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो इच्छामा हामी जान्छौँ भने होइन आत्मा गुमाउनु हो। 네, 이 과정 속에서 이제 25장 1절의 말씀에 보면 사무엘이 결국은 죽게 돼요. यही घटनाक्रमको बिचमा हामीले 25 अध्यायमा हेर्ने हो भने समुएलको मृत्यु हुँदछ। 그리고 25장 2절에서 44절의 말씀에 보면 이제 나발의 아내 아비가일이 다윗의 아내가 되는 사건이 발생을 하게 돼요. त्यसै गरी हामीले 25 अध्यायमा हेर्ने हो भने ना ना नाबालका होइन श्रीमती अबिगेल पछि गएर दाउदको श्रीमती हुँदछ अबिगेल। 다윗이 도망하여 있으면서 이 나발의 그 양들, 염소들 이것들을 많이 지켜줬는데 दाउद भाग्ने क्रममा नाबालको घरमा पुग्दछ। नाबालको होइन भेडा बाख्रा सबै सुरक्षा चाहिँ दाउद र दाउदका मानिसहरूले गरिदिन्छन्। 그 은혜를 모르고 이제 남,
은혜를 모르던 이 나왈은 결국은 죽임을 당하게 되고 거기에 이제 지혜로웠던 그 아내가 다윗의 아내가 되는 그런 사건이에요. परमेश्वर जसरी दाउदले गरेको त्यो अनुग्रहलाई भुलेर अन्तमा गएर नाबल मृत्यु हुँदछ। अनि त्यसपछि गएर नाबलको बुद्धिमती श्रीमती अबिगेल चाहिँ नि दाउदको श्रीमती हुन पुग्दछ। 그리고 26장 1절, 2절의 말씀에 보면 계속해서 사울은 다윗을 죽이려고 이제는 막 군대까지 동원을 해서 이제 쫓아다녀요. यहाँनिर 26 अध्यायमा हेर्ने हो भने फेरि नै दाउदलाई मार्नको निमित्त साउल सेनाहरू पठाएर आउँदछन्। 근데 26장 25절의 말씀에 보면 26 अध्यायको 25 पदमा हामीले हेर्ने हो भने 이 사울을 죽일 수 있는 기회가 다시 이제 다윗에게 주어져요. यहाँनिर हेर्ने हो भने दाउदले चाह्यो भने साउललाई मार्न सक्थे। 그런데 다윗은 이번에도 다시 사울을 놓아줍니다. दाउदले साउललाई केही पनि गरेको छैन, छोडिदिएको छ होइन। हामी 16 पद हेर्ने चाहिँ सिरानमा रहेको त्यो होइन, सिरानको छेउको भाला र पानीको सुराई मात्रै लिएर गए, साउललाई छोडिदिए। 26장 25절이 아니고 26장 7절에서 11절 내용이에요. 26장 7절에서 11절. हामीले यहाँनिर 26 अध्यायको 7देखि हामीले तलतिर हेर्ने हो भने यहाँ पाउँदछौँ। 이때도 이건 하나님이 원하시는 것이 아니기 때문에 그렇게 하지 않겠다고 얘기를 해요. हामीले यहाँनिर 11 पदमा होइन, 7 पददेखि 11 पद हेऱ्यो भने चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई खोजेको छ दाउदले होइन। उसले चाहेर पनि मार्न चाहेनन्। 하나님께서 기름 부어 세운 왕을 내가 어떻게 해야겠느냐. 바로 그렇게 얘기를 하는 거예요. यहाँनिर आफ्नो नजिकै भएका मानिसहरूले यही हो मौका हानौँ भने तापनि दाउदले परमेश्वरको अभिषेकजनलाई हामी किन चलाउने, परमेश्वरले नै यसलाई बदला लिनुहुन्छ भनेर छोडिदिनु भयो दाउदले पनि साउललाई। 하나님을 존중하는 거예요. किनकि परमेश्वरको आज्ञाकारितामा दाउद छ। 하나님이 세우셨기 때문에, 하나님이 기름을 부으셨기 때문에, 바로 그, परमेश्वरले 예, अ, दाउदलाई अभिषेक गर्नुभएको थियो, साउललाई पनि। 우리가 목숨 걸고 충성하는 것은 하나님이 나에게 맡겨주셨기 때문에, 하나님이 나를 세우셨기 때문에, 그러면 우리가 순종하지 못할 일이 없어요. परमेश्वरले नै मलाई चुन्नु भएको हो, परमेश्वरले नै मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको भनेर हामी जब विश्वास गर्छौँ नि, हामी उहाँकै आज्ञाकारितामा हामी रहन्छौँ। 우리는 우리 일을 하는 게 아니라 하나님이 맡겨주신 일을 하기 때문에 हामीले हाम्रो तरिकाले हाम्रो काम गर्ने होइन, हामीले परमेश्वरको काम उहाँकै तरिकामा गर्ने हो। 자부심을 가지고 하나님 앞에 순종해 나가기 바랍니다. त्यसकारण हामी आज्ञाकारितामा अगाडि बढौँ। 그래서 26장 25절에 보니까 사울은 결국 이 다윗을 쫓아다니면서 죽이려 했던 것을 포기하고 자기 곳으로 다시 돌아가요. त्यसै कारणले हामीले 25 पद चाहिँ अन्तमा 25 पदको अन्त चाहिँ दाउद आफ्नो बाटो लागे र साउल चाहिँ घर फर्के। 결국 선으로 악을 이긴 거예요. यहाँनिर दाउदले साँच्चै नै विश्वासमा अघि बढेको हामी देख्छौँ। राजा साउललाई केही पनि गरेन। 아무리 악한 자라도 사랑해주면 끊임없이 사랑하면 결국 그도 이 악이 없어지고 녹아지게 되는 거예요. वास्तवमा यो संसारमा प्रेमले जित्नु बाहेक अरू उपाय केही पनि छैन। 27장 1절에서부터 4절 말씀에 보면 다윗은 사울을 두려워해서 블레셋 땅으로 도피를 하게 돼요.
27 अध्यायमा राजा साउलले जतिखेर पनि लखटेलाई मार्न खोजे, इजरायल पनि सानो भूमि, फेरि राजा दाउद चाहिँ पलिस्तीको देशतिर भागेर जाँदछन् लुक्न। 그래서 5장 12절 말씀에 보면, 아니 5절 12절까지 말씀에 보면 다윗은 블레셋 왕의 허락하에 시글락에 임시 정착을 하게 돼요. अनि भागेर जान्छन् र हामीले 5 पदमा 6 पदमा हेर्यो भने अ, राजा आकिसले भने बमोजिम राजा दाउद चाहिँ नि सिक्लकमा गएर बस्दछन् 6 पद। 그리고 이제 31장으로 넘어가면 이제 결국은 사울 왕은 죽게 되는 거예요. अनि यसरी त्यहाँ गएर बस्छन् र अन्तमा हामीले हेर्ने हो भने सिक्लकमै होइन 31 अब 30मा हेरेर चाहिँ हामीले राजा साउल होइन लडाइँमा मरेको हामी पाउँदछौँ। 예, 31장이 사울의 죽음이 기록되고 있는데 28장 7절의 말씀에 보면 이 블레셋 사람들이 이제 이스라엘 땅을 다시 쳐들어와요. 그런데 예전에는 사무엘 선지자에게 선지자여 우리가 전쟁에 나가면 되겠습니까? 안 되겠습니까? 이렇게 물었었는데 यो पहिला पहिला चाहिँ त्यहाँ इजरायलहरूको लडाइँ हुँदाखेरि अ, जहिले पनि पुजारीहरूलाई सोध्नु पर्थ्यो कि जस्तै पहिला त राजा साउलको समय को थियो त पुजारी होइन अगमवक्ताको रूपमा चाहिँ नि समुएल थिए, समुएलले गएर सोधेथे। अब अहिले त समुएलको मृत्यु भइसकेको छ। 28 अध्यायको 7 पदमा हेर्नु त राजा साउल लडाइँ पर्न थाल्यो अब सिक्लगमा पलिस्तिर कसलाई सोध्नु गएको छ तन्त्र मन्त्र गर्ने स्त्रीहरूलाई अथवा धामी झ्याग्रीका पो सोध्नु गएको छ 28को 7 पद। 근데 사무엘 선지자가 이제는 없어요. समुएल अगमवक्ता त छैन, मरिसकेको छ। 그러니 사울 왕이 이제 불안해지기 시작했어요. 그래서 अब 결국은 무당을 찾게 돼요. अब कसलाई गएर सोध्ने त लौ न लडाइँ सुरु भयो भनेर अनि राजा साउलले कसलाई खोजेको छ त पहिला आफैले लखटी पठाएको तन्त्र मन्त्र गर्ने ती झाँक्री अथवा स्त्रीहरूलाई खोज्न गएको छ राजा साउल एन्दोरमा। 이것이 28장 7절에 기록이 되어 있습니다. हामीले 28को 7 पदमा हामी यहाँ पाउँदछौँ राजा साउल तन्त्र मन्त्र गर्नेर सोध्नु गयो। 그래도 양심은 있었는지 자기인 것을 속이고 그렇게 찾아갔지만 결국은 들키게 되죠. यसरी उसले परमेश्वरको जनलाई होइन तन्त्र मन्त्र गर्ने मान्छे स्त्री चाहिँ खोज्न गए। अन्तमा गएर हामीले 30 अध्यायमा चाहिँ अन्तत ऊ मृत्यु हुँदछ। 그래서 28장 16절, 19절의 말씀에 이제 거기서 하나님의 이 예언을 듣게 되는데 यहाँनिर हामीले 28को 18 19मा 사무엘이 이르되 여호와께서 너를 떠나 내 대적이 되셨거늘 내가 어찌하여 네게 묻느냐 이렇게 말씀하십니다. यहाँनिर तिमीले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेनौ र अमालेकीहरूका विरुद्धमा उहाँका क्रोधको इन्साफ तिमीले पुरा गरेनौ। 여호와께서 너를 통하여 말씀하신 대로 네게 행하사 나라를 내 손에서 떼어서 내 이웃 다윗에게 주셨느니라. अनि आज तिमी माथि यो काम गर्नुभएको हो, त्यही कारण तिमी र तिम्रो प्रजा इजरायल परमप्रभुले पलिश्तीहरूको हातमा पर्न दिनुहुनेछ। 그 이유가 무엇이냐? 내가 하나님의 목소리, 여호와의 목소리를 순종하지 아니하고 그의 진노를 이제 아말렉에게 쏟지 아니하였고 여호와께서 오늘 이 일을 내게 그랬기 때문에 행하신 것이다. 이런 이제 예언을 듣게 돼요. यसरी राजा साउलले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेनन् होइन। उसले जे मन लाग्यो त्यही गरेको पाउँदछ। त्यसको परिणाम स्वरूप उसले अब दुःख भोग्नु पर्दैछ। 29장 1절부터 30장 30절 말씀에 보니까 이제 이 전투에서 다윗이 함께 출전하다가 블레셋 사람들이 이제
아니, 저 사람은 저 우리 대적의 그 나라의 사람인데 우리하고 같이 가다가 우리를 배신하고 우리를 또 죽이기라도 하면 어떻게 할 것이냐. 그래서 결국 다윗을 데리고 가지 말자고 얘기를 해요. अब यहाँनिर अलिकति बुझ त दाउद भागेर कहाँ बसेको छ भन्दाखेरि सिक्लगमा गएर बसेको छ। फेरि ती पलिस्टीकै मानिसहरू होइन राजा साउलसँग लडाइँ गर्न गएको छ। हामीले 19 अध्यायहरू चाहिँ त्यहाँका मानिसहरूले होइन यो दाउदलाई लान हुँदैन, यो यतै बसोस्, किनभने दाउदलाई लिएर गयो भने त त्यसले हामी माथि नै आक्रमण गर्यो भने त हामी त्यसै हार्छ। त्यसले गर्दा दाउदलाई लिएर नजाउँ, हामी मात्रै राजा साउलसँग लडाइँ गर्न जाउँ भन्ने कुरा हामी 19 अध्यायमा पाउँदछौँ। 그래서 다윗은 결국 그 전투에 참여하지 못하고 돌아가게 되는데 그 전투에서 블레셋 그리고 길보아산 전투에서 사울하고 그 아들들이 전사를 하게 돼요. अनि दाउद यो लडाइँमा जाँदैनन्, दाउद फर्केर सिक्लगमै आउँदछन्। अनि यो लडाइँमा चाहिँ नि साउल र साउलका छोराहरू लडाइँ गर्दछन् र उनीहरू सबै मारिदछन्। 여기서도 놀라운 하나님의 이제 은혜를 우리가 알게 되는데 यहाँनिर हामी परमेश्वरले अचम्मको काम गरेको हामी पाउँदछौँ। 다윗이 만약에 그 전투에 참여했더라면 이 자기를 그렇게 사랑해 주던 그 사울왕의 아들과 또 전투를 치러야 되고 또 하나님이 기름 부어 세운 그 사울왕과도 전투를 치러야 되는데 그가 가려고 했지만 그 왕을 통해서 그 주변의 사람들을 통해서 다윗이 결국 그 전투에 참여하지 못하게 되는 그런 자연스러운 이제 환경을 하나님께서 조성해 주신 것이죠. हामीले यहाँनिर 29 र 30 पदमा हेर्ने हो भने दाउद पनि यो लडाइँमा होइन पलिस्टीहरूको साथ भएर जान खोजेको छन्। अनि त्यहाँनिर जति पनि ती अरू राजाहरूले भनेको छन् दाउदलाई लान हुँदैन, किनभने यसलाई लग्यो भने हामी माथि यो जाय लाग्नेछन् भन्ने विचार अरू राजाहरूको विचार आए। त्यसले गर्दाखेरि दाउद यो लडाइँमा गएको छैन, किनभने यता जोनाथन अनि यतातिर साउल त आफ्नै मानिस हो नि, आफ्नै मानिसलाई लडाइँ गर्नु भने परमेश्वरले यसरी होइन ती अरू राजाहरूद्वारा भएर काम गर्नुभयो। दाउद यो लडाइँमा गएन, अन्तत गएर साउल अनि जोनाथन सबै मारिए। 하나님을 사랑하는 자는 하나님께서 어떤 어려운 상황이 있을 때 항상 피할 길을 예비해 주셔서 그 상황에 이제 피할 수 있도록 하나님이 이렇게 은혜를 베풀어 주시는 것을 볼 수가 있습니다. परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निमित्त परमेश्वरले नै ती सबै समस्याहरूबाट उम्कन सक्ने बाटोहरू परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ। यहाँ राजा दाउदलाई पनि ती बाटो दिनुभयो। 그래서 31장 1절에서부터 13절의 말씀에 보면 결국은 사울의 시대는 이제 막을 내리게 돼요. अब यहाँनिर हामी 31 अध्यायमा 30-31मा हेर्ने हो भने अब राजा साउलको सबै समय सिद्धिएको हामी पाउँदछौँ। 사울 왕이 처음에 하나님이 선택하신 것처럼 낮은 자로, 겸손한 자로 계속 하나님 앞에 순종했더라면 이러한 비참한 상황을 맞이하지 않았을 것인데, यहाँनिर हेर्ने हो भने राजा साउल होइन आज्ञाकारितामा छैन पहिला, अनि त्यसपछि सुरुमा थिए, त्यसपछि अनज्ञाकारितामा जिएको कारणले गर्दा राजा साउल होइन अन्तत सिद्धिनु पुगेको छ, परिणाम भोग्नु पुगेको छ। 겸손하지 못하고 순종하지 못함으로 결국은 왕위에서 이제 탈락을 하게 되는 그런 비참한 장면을 31장에서 볼 수가 있습니다. यहाँनिर 31 अध्यायमा हेर्ने हो भने राजा साउलले आफ्नो परिणामहरू भोग्न परे अथवा सिद्धिए। 여러분 모두 다 하나님 앞에 이제 겸손하시고 순종하심으로 하나님 앞에 이제 갈 그날에 하나님이 이제 여러분을 바라보시면서
정말 수고했다. 이런 칭찬을 들을 수 있도록 겸손하시고 순종하시는 여러분 되시기 바랍니다. अनि यो वचनखण्डबाट हामी यही कुरो थाहा गरौँ, याद गरौँ, हामी सधैँ आज्ञाकारितामा जिउँ र उहाँको परमेश्वरको प्रेममा रहौँ। 예, 이제 오늘 저기로 사무엘 상을 마치고 다음 주에는 사무엘 하를 공부하도록 하겠습니다. आज 수고하셨습니다. हामीले पहिलो समुएलको पुस्तक सकिएको छ। अर्को हप्ता हामी दोस्रो समुएलको पुस्तकलाई अध्ययन गर्नेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।